Lamsogo haino hai Lukurokni Khorang no nainani hini naisingi tongnai khajani takhukte bukhuk songno ang norok ni takhuk Surajit Rupini Chini Khorang ni ngai norok no lamsogo tamni kangke norok naisingai tonglaijak khana Chini Lukurokni Khorang panda no nainani bagai live program norok no belai belai kheno hambai sengbai kerengai choyawai nai tongmani bagai Phaidi hingkangkai tini seng norok bai tamo no tei seng tini ni jorawo salainai kwbangma seng tini norok ni thanio tubujak katal kotumarok tai seng saima lainai norok ni thanio mungsasuk sungmung eba mungsasuk saimana musungmani omo hairok tumungno tongo hingkangke ba norok haste hapang ni thanio eba ke chubanai sini bubagra rok ni thanio norok mungsasuk kok sahonani muchung khangke Chini Khorang ni bisingti khlai norok sahori mano sini kok duk ni mari Chini screen no rojak tongo abni phataro phano ang sanai Chini kok duk ni mari 6909441153 among kha Chini kok duk ni mari abni bagino nai tongnai khajani takhuktai bukhuk songni thanibo koyo norok ni mungsasuk sumung eba sajaknai tongo hongkangkai anorok jengbai krengai mano kok duk ni bisingti khlai hangke jeng salbrum brum no saimani tongmani Chini COVID-19 eba corona virus no tei jeng lockdown cholilai tongmani ba tai jeng saiman kha abo Chini tabo bari re rejakmani amobo jeng jotono siwei tongo amai keno tini joratei jeng saiman kha 165 total confirm tongo Chini Tripura hastewa aboni bisingo recovered ngnai rok abong khangke 85 tabok active tongo 80 oma haike jeng Chini tini ni update jeng saimanka Chini corona ni update nai tongnai khajani takhukte bukhuk songni thanio jeng omono sanamu chungmani hingkangke taibo jeng saimani tongo Chini thanio miyarok ni kotumarok norok nugui mangkhana je Tripura hasteo kwbangma samung khlai tongnai rokbo jani nogo ki filma hai tai Chini Tripura hasteni tabuk Shillongo tongnai rokbo phai tongmani jeng saimankha borok tabuk phailaijak phai tongo norok amorok no saime phanongui mano aboni bagano Chini Khorang ni bisingte khlai norok ni thanio jeng sanamu chungmani tai kaisa hangkangke jeng thangnai ni program rok norok ni thanio samani 17 tarik May ni yagulo hangkangke Chini edisini je samung ngui tongmani abono mothak jagai je Chini haste phani thani aba governor ni thanu yafarjak nai hinai je jeng norok ni thani sama haino tini katal khe Chini edisio borok phaiei achuk phaimani jeng sawi mankha Chini administrator chongjakha katal khlaiei bongkha Chini Sri GK Rao hinai jeng saimankha kotumani bisingti khlaiei abono norok ni thani sanamu chungmani hingkangkai bo phaimani logi wono Chini edisini kwbangma PU rok bai office ni PU rok bai tai staff rok bai bo kok saka asuk laijakha tini ni jorao bo join khlaimani yagulono tai jeng saimankha khanabo omo haikeno edisini joto PU tai je joto department ni PU tai aroni staff rok bai khanabo tai waisa asuk jaknai omo hairok hnibo jeng khanai mankha amono norok ni biskango jeng tini katal khe phunukna muchungmani eba saiman na muchungmani hingkangkai belakheno norok ni thanio sanana muchungmani omono phaidi jeng tabo kok dukbai krengnani chaitok laina hello line cut thangkha bini yango problem rok tongkhana amono jeng norok ni thanio tabuk sai tongmani hingkangkai jeng thangnai ni program rogono sajak 17 tarik May ni yagulo hingkangke Chini edisi hapang je tongmani amono tonjagai je Chini governor ni thani yafari rejaknai omaike jeng norok ni thani sama haikeno tini aje samung rokbo ngui thangka tai jeng saimankha lockdown ni bagai Chini edisi rogo kwbangma chongmari tongmarok amorok nobo mothagoi tonijagranai amorok bo jeng norok ni thanio saiman ronani muchungmani Chini Khorang ni bisingti khlaiei tamni bagai hingkangke Chini corona virus eba lockdown ngui tongmani bagai jeng edisini chongmari rok amorok no
mathagei toni jagranai ama haikebo chini thanio saklaijak mungrok chung mankha abono norokni thanio saimano namusung mani chungbo ama haikeno naitonai khajani tahukte bukhuk soni thanio koina musung mani khake norok chungbai kokdukni bisingtei khe korongoi mano norokni sungmung eba norokni koi hormung rok saimano namusung mani rok tongkhangke जों तिनी आबोनो तैनो नरकनि थानियो लुकुरकनि खरां पान्दावो नरकनि खरांनि बिसिंति ख्लायनो सिनि खरां आवाइमुं ख्लायजाक मानि तामने बागै खांके नरक जोंनो लगिरoi तंमानि ताइ नरकनि ककदुकनि बिसिंतै नरकनि सोंमुं एबा नरकनि गोबांमा साजाकनाय तंमानि आबोनि बागैनो जों नरकनि थानियो लाइभ प्रग्राम ख्लायमानि सिनि खरां लुकुरकनि खरां हनै आबोनि बागैनो नरक जोंबाय गोरोङै मानो सिनि ककदुकनि मारि आंते वाइसा सानाय 6909441153 among khasini kokdukni mari amai keno जों साइमान खाtai kaisa katal chini thani kotuma sok phaimani ingkangke tinini joraobo haino hai sini je bemuk hamya corona virus bai manjagei tongmani jibi sakham nogo je tongnai khorok naite waisa haino hai hamai bono nogor horjakmani akotuma rok bocheng tini tewaisa anorni boskango saiman ronani muchungo tamni bagai ingkangke मियानि जरा रगो जों साइमानखा ट्रक ट्रक ताइवाइसा कुमावै तंमानि सिनि पॉजिटिव केस रक जों ट्रक ट्रक आगोगै तंमानि जों नुगै तंगो फाइदे जों ककदुक बाय गोरोंलायनाय ताबुकनि जरावो हेलो 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 बिनि आंनि खरां फैलिया जों नांखे ताइवाइसा बाय गोरोंनानै जायतकनाय नायतंनाय खाजानि ताहुकते बुखुक सं नरकनि थानियो छानानि मुचुंमानि खांखे जेफ्रु नरक जोंबाय ककदुकतै गोरोंगो एबा जोंबाय कल ख्लाय कक सावा फ्रुओ निनि आंनि टीवी नि वॉल्यूम एबा मोबाइल नि वॉल्यूम न चिकन रै रनानि बागै नरकनि थानियो कइजावो तामनि बागै खांखे तुमुंनो नरक आमहाय वॉल्यूम चिकन दिया खांखे चिनि थानियो प्रॉब्लम बेलाय फायो जों कक साइमालाय आंनि थांगोता ककदुक ताइ काइसा सकफाइजा हेलो हेलो लामसोगो ताकुक ननो सिनि खरांगो निनि सिनि मंगरग्रादि सर आनी सिनि मंखे आं बेंगालर तंगो प्रॉब्लम के मा हायानि कोनो सक्सेसफुल फाइका एसएमएस अब फाया कॉन्फ्रेंस फाया बनि बागै कॉल खाइमान सेंखा ताकुक ननो साना मुसुंमानि खांके थांनाय रगो सामा हाइखानो ताइवाइसा सामानि सानानि नांगो साना नांमा हाइक्लायो registration खाइमानि यागुलो सक्सेस फाइखा हंकाय लगी लगी न त्रिपुरा हास्तेव फाइमांगलाक तामनि बागै खांकाय आज फॉर्म फिलअप खाइमानि आमो त्रिपुरा हास्तेनि गवर्नमेंट रक बरक चेक खाइमानि यागुलो से ताइवाइसा नरकनि थानिवो कन्फार्म इ पास नि बागै नरकनि थानिवो साहर जागनाय एबाके नरकनि आरो एसएमएस सगैनाय ताउ फानो नरक सगैया खंखांके नरक मानाय सिंनाय तामनि बागै खांके जतो बरक न एक लगिवो तुबि फाइमेयाबा आबनि बागै ताइ काइसानि स्टेप फानो नरकनि बुमुं फाइमानता आबनि बागै नों किसा मानाय सिंनाय सरकारके गभर्नमेंट सिमि ट्रेन फ्री कयटा जागबा आबो तो जों ताबुक सावै मायाखो साइमा खांके जों नरकनि थानिवो सानायता तखनाबो क न्यूज नायमान न्यूज नुइ नायमान खनाबो थाइसा तंगो छावो के खना बाइखे तीनटा थांनायखा के ते कयटा तंगो सुंगुइ नायमानि आनिबो कोनो एसएमएस फाय खंके कॉल खाइने कथा चिनि खरां फासिनते तुमुंनो जों प्रोग्राम चलिते चलिते आगोगै थांते थांते तुमुंनो जों कतुमारक सिनि थाने सफाय कांके जों प्रोग्रामनो जों साखलायनानै जायतकनाय सर हामबाय अब आंके प्रॉब्लम बागसे को कुंपानि कोनो चलेया आंके रांरावबो गरैखा बनिबो कोनो हमा हेल्थ टेंशन एसएमएस नाइसिनि सावो के जे चिनि बेंगलुरु त्रिपुरा सा दिन साधना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट खाइमान कोनो रिप्लाई गया नाइसिनाया के बोमा है प्रॉब्लम चिनि खन फासिनते किसा फोन खाइने कथा ताखुक चिनि ताखुक दिने संबो बेलाखनो बरकबो ख्लाइलाइनो तंगो लेंलाइजाक न ngimano borok bo belakeno besto borok chanani nungnani se joramaya tamni bagin khanke kabangma chini borok rokno chubanani thangai borok bo sakta laijak no aboni bagino bo nayana naya khorong khanata जों कताल कताल कतमा मान खांके जों
chini khorang ni bisingte khlai lukurokni khorang ni bisingte khlai cheng norok ni thanio saklai ronai ta ang to news nai tongo chini oko chini khorang oro subscribe tongo ke kok tripura tongo ke dinas sat dinas ne tongo ke kabang ma tongo ang news nai mane ke kono ma haise information sms phaya successful to ka ke tripura control number call khai de hima oro call haya ke bo ma hai jane call khai ne kata sar belakena hambai ta khuk nang call khaimani bagai cheng bo chai tongnai katal katal kotu masok pai kan ke norok ni thani khana rana ni bagai hambai nai tongnai khajani ta hukte bukhuk song norok ni thanio norok naiman khana nai tongnai rok kabangma lukurok no tabuk jora bo chini tripura haste ni borok kubun haste wo tongai kasajak rok nogo phainani bagai belakano musung jagai tonglaimani jeng saimani tongo jeng salbrum no jefro lukurokni khorango kokduk bai kerongo borokni kok no jeng khanawai tongo tai phainai rok bo tongo baksa hingke phai jeng tai kaisa kokduk bai kerongai nelena hello hello good evening bini yang ni khorang kam ke phaya nangkang ke jeng ulo bai jeta tabo live no to mani obo jeta nang kokdu takhong ni khorang kam ke phaya ni bagai jeng nang bai kam ke kok khnalai me angi tongkha nang nangkang ke tawaisa jeng bai kokduk ni bisingte khai kereng di ama haikeno jeng tasingo salai mani kabangma chini jibisak hamnogo chini positive bai manjagai tongnai kabangma lukurok tongo aboni bisingo tini khorok nei tewaisa bsf ni nukhung ni borok borok tewaisa discharge tai aroni kipilai thangmani jeng amorok bo saiman kha phari jeng kokduk bai kereng nelai phiwana hello good evening sir good evening ni sini mung rogradi ani mung ke dinesh deparma ani para hangka mandai tabuk nang mo jaga tong Bangalore tongo sagra di to Kasani problem hangke tabu iko lockdown ni jora ba kuno kam ka semaya but actually mera to family है family tongo katal family to be family just इनको मार्च मास family तको मार्च अप्रैल में 3 मास इनको है बेंगलोर family इनके काम खलाइने हनी बो हर करिया तबु काम जो कंपनी नो बनन थांका के एक्चुअली तबु जों तो कुनो जोगाजोग मायां थांका हमते तबु बेंगलोर दिनेश देबरमा का है तो हन छाव बनो बो रेफर ने के व्हाट्सएप रो टेक्स्ट ने के बो कुनो उनको जोगाजोग खाय होयता takhok belakana hambai nang kol khaimani bagai tamkhe nono sana musungmani hangkai aro kabangma je norok je tabuk sama haino sini takhuk dinesh kol khai horia nei bo kol khai honai bufru ngangke bini tumung norok ni mungai kaisa sek kotuma eba news sok pai kangke ban norok nogo phainani nangai tongkha hangke norok ni bumurok sogoi jak hangke se bo kol khainai do hangke norok registration khaijak da खाइजे को माने अब कुनो माने प्रोफेसर माय को माने कुनो बिनि लाइन कुन साइमे कोता aw aboni bagai no nang kachai tong khata bo puila hangke nang registration ma khlainai sini kaisa abo website tongo website to thangai nang form fill up ma khlaigra nai aboni yagulo se nang joto boskango je agongna nangmani serial bike khe nang ma kedeng naita nang puila saimangra dini ni gana o tongnai je form fill up gainai borok bike kerengai nang fill up khlai paigra disaka amase ni puila ni सामने गाने तो मैं तो कुनो एकदम के बकरे माने जे तां साइसुं दंगो अब न बगन आं बनो बिनि सिंगमु बनो सिंको माने सानानि सिनानि बबा हायके खलायनि कॉल खायने माने कुनो र कॉल कुनो रिसीव खायताय अच्छा नों tabok abono chini khorang ni bisingti khlai sadi nang to Bangalore tongo na Bangalore chini Tripura ni kabangma porei tongnai eba srungai tongnai rok bo tongo nang tabok chini khorang ni bisingtei sahordi ang omo hai jagao tongo ano kisa chubana ni bagai nang sahordi ke borok ni aro phaifano chubawoi manota sir actually noro ke tabuk ano kisa chubai de manusa chubana ni to oro tongoi to chang mungsa khlai hori me ata mkheba aro je chini khoroksa takhuk dinesh tongmani norok je sahormani haino jeng mankhang ke bo bai kok sai nai
aboni agolo tamong iman cheng nailai ta tamke sar ba na norok ni thaniyo to cheng sasuk imeya no amahini sar na je actually kamo mayang tong ha actually family butong kita bo room rok bo bara rok 2-3 mas pending di tong ha o jora rok ko room mali rok bo nokori rang kri ni rang rok pai kha hai pai kha aw takho haino hai ang no sana mu chungmani hingkai nang puila hangke registration no form fill up ma khlai gara nai do abono khlainani bagai nang sadi aro ni gabangma sinijak rok tongoi man Tripura haste ni ngai tongphainai rok bo puila khlaijak rok nang sadi borok no kisa help khlai di hinai tai ang chini khorang ni bisingti khlaibo sawo nai tongnai Bengaluru tongnai taku khoroksa tabuk form fill up khaime angai tongono rok kisa thangai ajagawo chubana ni bagai chini khorang ni ngai norok ni thani koijawo bono form fill up khaimanani ngnani bagai hambai takuk asik no belakena hambai chengbai kerengmani bagai amai keno tabuk jorao bo registration khaya korok cheng sawi manka aboni bagai no borok no chubana ni bagai Lukurokni thaniwo je tabuk nai tongnai Bengaluru tumong no norok khlai tongo hangke norok bono bo kisa chubana ni bagai koijawo phairite kaisa kokduk bai kerengai nailena hello sir lamsogo takuk no chini khorango nini chini mungro sir kaha mangna mutungan ke hello sir sagra dito sir Hyderabad tungo Telangana state hello khnai tongo sir inge Telangana ni mane train rong ke tore tong sir bufuro tabuk jorato norok thaniwo cheng sawi manglak sawi maya ko jepro chini thaniwo sok phayo afro no cheng sanai tai social media ni bisingti khlaibo saro goi rejaknai ni sir aboni bagai no nang abono naisingai ma tong naita abo mane train special train rok to tong ro de horjang no Telangana wo ke sir abo kisa knana mutung mani abono tabuk jorang khangke chengbo saimaya ko saimang khangke chengbo norok ni thaniwo akot maro khoborok norok nani chengbo chaitok naita do okay sir okay hambai thank you sir hello khnai tongo sade nange sengke to tabuk sir kamro malia 2-3 mas ni tong sasuk tong mani sir nange nogro phainani tan pro mai ke abo kisa haide manno nogrogo phainani to amota agiwo no haste hapang ni bisingti khlaiye sajaka je kaisa form fill up khaina nangrana online mani nang khlaijak da abo to khlaijak sir khlaijang khangke nang manai singnai joto borok no tu bujagoi tongo tai cheng saimanka Shillong ni rok bo tabuk phai tongo tai Chennai ni bo 1463 jona rok tabuk phaisok phaijak chini Tripura wo amai khano norong ni aro bo sok phainai aboni bagai nang tawana di form fill up khaijak khangke kisama nai singnai khalok di norong ni thaniwo phainani sujuk ka hamba sep ka hamman naita kisama nai singnai emne ka to phainai na sir phainai okay sir apu khanana mutung mani ta aw hambai sir hambai belakena hambai chengbai kokduk ni bisingti khai kerengnai rok no amai keno naitong nai rok no bo norong no belakeno hambai chengbai amai ke Lukurokni khorang no naitong mani bagai hingke phaide cheng amai keno chini takuk khoroksa tai kaisa chini kokduk bai kerengai naile na hello poila ani ni yang ni volume no chikon na ni bagai no koijawo hello ang Dilliwo kasai tongsa takuk ni yang ni sound belake chaya ngai tongkha nai tongnai khajani takukte bukukso ang tasingo norok ni thanio sama haino norok tumungno chengbai kokduk ni bisingti khe kerengkha hangke norok ni yang ni volume no chikon ruwei
nanani bagai ang tasingonorokni thani koikha tamoni bagai hingkangke jeng omahai khorang chikondoi angkangke chini thanio problem phaio aboni bagai hingke jeng tabuk chini khorangni bisingtei khlaiye je Shillongni update jeng nalainai tamo busuk joratei borok phaitong eba tamo ngei tong abono chini takhuk Benjaminni bisingtei khlaiye hello hello jeng saimanamo chungoi tongo tabuk Shillongni tamo bomahai update dokisa jengni thanio rogradi Lukurokni thanio bo jeng tabuk no chini oro kasi meeting pai jeng o jaga chini TSF ni body member je active general secretary o jaga ni dai president o jeng khaimani yagulo jeng borong ni thanin tabuk report nawana details o jaga ni Shillong ni tabuk last update tabuk ang o unko yafarnai report khanana bagai chini takuk Bibas Deborma president of TSF Shillong bo tabuk details report jongno chini khorang je TV nai tongnai buskango borokno tabuk jotno bo update duwana hambai chini khorang no jorani bagai seng tini Shillong ni outla je gari rohoi tongmani student plus migrant worker tai tourist borno rohoi tongmani seng tini fungo haino hai khungsa mal khung rohoka ajaga 72 jona 24 jona total student tongo tai seng tasing sarigo sanjawo 4 pm o seng haino hai tai khungni mal khung rohoka ajaga total 48 passengers tongo all their migrant workers ngetai siniago table list data sokojek tongo tai 144 hai ke ba 150 o mai rok tongo sungbrong no bahike rohaiman senga mai ke sa joi tongla Shillong ni through Shillong TSF through tai Maharaj ni chuba chubai amo koita rogo Shillong ni ngai sarok jak kha eba sarok jak nai amo kisa sai actually seng time to seng fix rimi atang hindi tini jathangmani gaga 10 10 am o kaisa seng gari saruka student rongni prokol di border pro tabuk screening khaju tongni seng khor mano tei khungnei gari je mal khung rohmani gaga albong gaga 4 pm seng oron timi saruka 24 abo student rokno simi puila rohor jakra khata student rokno rohor ka puila hangke tawaisa haino hai je o kifili phaimani yagulo Shillong ni ngai ba Guwahati ni ngai tawaisa phaifinani amhai tabuk khano date rok fix khaijak ya khona abo seng date fix khaimia ko tang hindi sini je gari seng ma to sini yago khungta mal khung jetongo totally senga khungta mal khungno seng thanglai su khai seng abon lai suri tono am bagai seng date fix khaimia because tang ni lama rogo screen khatini rogo bere jaga time nangi thango ngatai se brok asama habike border puro brok score rok slabi yango bashi bishi kam bagai kis time rok delay thango amja hangke tabuk sengnamo chungmani hangke o jaga wo to registration khaijak rok da phaitong na registration khaijak yarok khanali tamsa tabuk je Shillong ni ngai phaitong mani boroki o government ni portam je registration khaina nangmani aro khlai da phaitong na khlaijak ya bo phaitong khlaijak ya bo seng TSF through tai Maharaj ni chuba sengo jaga sini on data kale khayo o jaga tourist tai student tai migrant workers seng data kale khayo seng dan khiti wo seng asugui ke je ticket counter asug lai a jaga borong data kale khayo seng data kale khayo pore ke sini basok hoi borong list paite seng borong ko seng rohori tong hangke tai kaisa srai ingna musungmani hangke je borok phaithani wo borong ni rang poisa eba markhungni bara rok rana danang brok ni mal khuni bara nango ke Maharaj bo sungna chubaka ke Maharaj chuba mani bising teibo sung borong maximum borong sung rohogra ka ke tai sung tabuk teibo sung saitulai teng ba ke sung borong chuba wi ba ke sung borong rang kom bai borong sung nogor hoi mano ke tai kaisa kang haino hi takuk teibo kok sung tongai rok Tripura hau tongai runang koile musungo jesinor Shillong ni thangnai he ke je various state sinor India ni thangnai rok Tripura je thangnai rok kifil thangnai rok brok belakin discriminate khajik tongo para wo brok nogo virus tu faika para virus tu faika brok logi virus faika hai rok sa tongo kumo borok sijak nujak borok amti borok je borok amai borok amti borok suru se borok am haike brok discriminate khai tongo am belakin saya am goi angam se koyam so takti bok sono because a virus ni besak bongman am besak bongman ko thik rei so please mane
brok by corporate khaidi brok no hake discriminate ta khaije di brok ama konya mo song Tripura ni ta khok tai bo song no je life nai tong nai rong aw hingke tai kaisa je tabuk phaine rok no le nang tamo kasar mung tongnai borok no nogo sogoi mani yagolo tamo khe tongnani nang no baksa sung saiman ka thangnai Bangalore ni phaine rok ne bisingo parani borok bini amchaini borok chini khorang o phone khlai hori shahor ka je borok no to nogo home quarantine khe tonui mani se mani yawoi haino berai tongmani oma hairok khe koksil samung chini thani usok paijakta hingke abono je tabuk Shillong ni phaine rok no nang tam ko kasar mung tongnai Shillong ni sung thanai rong sung o jaga bo sung je bus depart ni sung kang sung borong bo sai ro horo amon kok sung clear khasai ro bong no nogo thangai bo no 14 din quarantine tongi di nok bising no tongdi campus ta angko din room tongdi self quarantine khaidi isolated khaidi tai norok ni quarantine pai khangke sini parago tunga jagan backward tongo norok no thangi sung student no meli sung borong sai ro horo norok ni parago norok awareness redi Corona tamo busuk bo botui virus busuk kirmasa virus norok amon awareness di jate sin borok te saimana ni amage sing borong jono sairo horosan aboni bade tai kono update tongkhangke sini Lukurokni ab sini khorang bising tiklai saimano te kesa ngamsuno koinamo songo takute bokok sonon rong ni family ni just pano Meghalaya o tongkhake Shillong area o tongkhake norok nuang nong ni sini khorang ni channel through ang koinamo songa sungno brok sungbai contact khabe di daji sungtang di sung this week ba coming week jora sung service resinai sini transit pass asuno beldit am bagai sung am sung mari sinai am bagai jotono koinamo songa norok jodi Shillongo norok ni family norok ni dara menai kai bai menai amai tongmai ke brok kisa norok inform khaidi tangi sung coming week jora simino sung service remain because sini transit pass sung already sung extend khaimang 300 jora sung extend khai phele kya okay so sung bo taisa extend khaine ka bo kuma protocol sung thang nangai ingam bagai sung coming joran sung rohana ni wasu tonglayu hungke Guwahati ni gangke kono kotal update rok datong aro ni Lukurok te waisa phaipina ni rok Guwahati ni ang as per the information je mama ni brok tai khungni bus brok rohana chai tonglayo brok process khai tong rohana bagai ke brok bai kokto salai tong layar ni je TSF ni GS rok bai kam ke tei tabuk Delhi ni fight tong ni kanawo ke Delhi ni fight tong lerong sung Maharashtra ni chuba tai sung TSF Shillong tai ta Benjamin chuba tai jotoli Lukurong ni chuba sung tinia jaga thangai ke sung brong no kisimisa sung samurok sung taisa hainai sung paisa boro sung Pune ni phani rong rima haino sung tini bo thangai brong no chubana ni chamung no chubana ni sung thana nai tong lai tabuk hingke je tabuk Shillong ni phai tongnai paithak sumung abo nongnai Shillong ni phai tongnai rok no chamung ke borok lama o bathagoi da chanai na borok no hain agini simino yapari ro horjak abo haida horo chanani bagai ni ama ya brong no sung puilan simon sung jefro bong bagi confirm call khayo brong ni bas khana ba soni ngai hinai ap brong sairo norong ni roll food jotono norong ni je table sung pack khaitlang di because lamo daba hotel restaurant kuno khuluya norok bathago maya lamo bo bathar ya sung strictly sung driver no sung brong one khaija brong kun jagla mata bathar di hinai di sung gari o bote bo kono bagi sung gari char room no gari just hand sanitizer sung kaisa hori tongo so brok baira wo phaibo brok aro yaguno kam ko brong hand sanitizer bai ke kaisa kam ko rap khai brok abo gari wasung mai jake hingke tabuk jora total khorok busuk no ro horjak kha ao je student bai je aro ni workers rok bai je samung khai tongnai amo soho jotoi Shillong ni ngai Shillong ni ngai sung total tabuk 216 jonar hoi tongo 16 216 noita bas thangka total sung hori tonga tini bai tei ajagao brong tini rohoma bai calculate khaiga totally 216 o mane o je puila phaimani bai puila tabu third jora ta tini jora tini jora tai to wai thambere mo khobja kai tongo ba hambai nono belake nini samung ka hamrok ni bagai tamni bagai kangkai asung saimang kha nini je sakthar mung rok chuba surok hambai nai tongnai Lukurok nai mangkhana chini Shillong ni update tini ni belake no bakha tong thogo tamni bagai kangkai a jagao borok no boma hai ke sakthar mungni bisingti khlai ta waisa no ki philnani bagai phungo 10 ta wono student rok no ngake a jagani lamromani cheng tabok news update mankha amai keno je tabok Shillongo tongnai rok 216 jona amai ke total phaimani tini joratei abni bagai no nai tongnai
khajani ta hote bukhuk song norok omono khnana muchung mani ngai tongkhana je tabuk Shillong tongnai rok eba Guwahati ni kake pruta mongnai aboni bagano chini khorang ni bisingti khlaiei saiman rani muchung mani khanki abono bo jorao tamo ngai tong abono saiman rani muchung mani aboni bagano norok changbai kokduk ni bisingti khlai kerngai mano chini kokduk ni mari 6909441153 amai kheno phaidi chang tini tasingo ang sama haino puila phruo chini 17 tarik May ni yagu long kang keno chini edisi hapang ni samung tangjagai tongmani abono chini governor ni thaniu yapari rejaknai ni chang thangnai rogo chini live program Lukurokni khorango chang awai khlaimani amai kheno chang saiman khatini ni jorao kangke chini edisi o administrator chongjagai bo paikha tai chongjakmani yagu lobo tini aroni kabangma office ni PO rok bai bo kok salangkha tai aro kok chapjak laikha tai chang saiman kha khanani jorao bo oma haikeno tai waisa bo achuk laijaknai kok lam salaijaknai chini je katal ajago administrator chongjaknai abo ongkha chini Shri GK Rao ama haikeno chang saiman kha chini edisio tabuk jorao bo naikani khainani bagai eba toidulnani bagai bo tabuk asuk phaijak aboni bagaino Lukurokni thaniwo saiman rani muchungmani kangkai kabangma Lukurok tabuk bo sia kho tongoi mano saimia tongoi mano chini Tripura hastewo kaisa edisi hinai chikonsa hapang tongmani abo tabuk je agiwo chalogoi tongnai ba agiwo toiduloi tongnai tabuk boni yago krika tabuk direct haste hapangni je governor abini thaniwo yapari rejakha tini ni simi bo join khlaipaika join khaimani logi wono bo tini joto department ni PO rok bai tai aroni staff rok bai bo tini achuk kha abo bo chang tini saiman kha tai chang saiman kha aboni logi wono chini aboni bagino nai tongnai khajani ta hukte bukhuk songni thaniwo chang phaidi mangphli rok no nai nei leyana মার্কেট দিলে উনি বিক্রি করে চলে যায় ওরা দেখা বাগান দেখা সুপার ভিশন হয় স্যার এই বছর কত টার্গেট আমাদের স্যার পাওয়ার টিলার আবার এবিসি তে এই আর ক্লিয়ার দেখেন আর কোন সাবজেক্ট স্যার আই নো হয়তো পাইনাপল ব্যানানা এটা ডুমপুর লেকে আমরা ওই যে সব দপ্তরের সঙ্গে আমি বসে একটু বাজেট এই সবগুলো আলাপ করছি কাল থেকে আমি দেখি বিভিন্ন দপ্তরে আলাদা আলাদা বিস্তার একটু আলাপ করে তারপরে আমরা এই যে এই বছরে যে পরিকল্পনা কি আছে ওই কোন কোন দপ্তর থেকে আরও টাকা আসতে হয় স্টেট গভর্নমেন্ট ফাইন্যান্স থেকে কি আছে ট্রাইব্যুনাল এই সবগুলো আমরা ওই কাল থেকে আমরা একটু মিটিং করছি বিভিন্ন দপ্তরে একটু বিস্তার করে কি কি স্কিম চলছে আর কি কি প্রবলেম আছে সবগুলো দিয়ে আজকে তো এমনি ব্রিফলি আমরা ডিসকাস করেছি কি কি কাজ চলছে এডিসিতে হয়েছে কিন্তু এটা তো জেনারেল কাল থেকে আমরা এই 2-3টা দপ্তর দিয়ে একবার আমরা একটা দেখি তারপরে কোনো ফিল্ড ইন্সপেকশন হয় তো টাইম আছে এখন সবগুলি দেখবো আর কি এখন তো মানে ইমিডিয়েটলি তো আছে সব দপ্তরগুলি কাজ মানে স্টার্ট করার জন্য আমরা এটা সবাইকে অনুরোধ করেছি এখন তো লকডাউন মানে আছে একটু 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ একটু প্রবলেম থাকতে পারে কিন্তু পরে এটা আমরা 31 মে পরে তো এখন খোলা হবে
অফিস টফিস সবগুলো এখন তো অফিস খোলা আছে, কিন্তু ফিল্ড যাওয়ার একটা রাস্তা এগুলি কিছু রিস্ট্রিকশন থাকতে পারে, কিন্তু ওই 31 মে পরে এটা সবগুলি আমি আশা করি ভালো করে কাজ চলে, এডিসি যতটুকু আছে। তো এখানে আমাদের দুইটা বিষয় আছে, একটা হচ্ছে আমাদের নিজের এডিসি থেকে কি কি কাজ, কি কি বাজেট দেওয়া আছে, কি কি কাজ করতে হয়, আমরা অফিসার নিয়ে আমরা এগুলি আমরা প্রথম দেখব প্রায়োরিটি, যে টাকা আমরা পাই স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে বিভিন্ন দপ্তর থেকে, ওই টাকা ভালোভাবে খরচ হচ্ছে না করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। 2 নম্বর আছে, শুধু আমাদের দপ্তর ছাড়া তো স্টেট গভর্নমেন্ট তো অনেকগুলি সংস্থাগুলি আমাদের এডিসি এরিয়াতে চালায়, এগুলি আমাদের যদি নজর থাকে, এগুলি আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট কোনো কমি থাকে বা কোনো প্রবলেম থাকে, আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট ওই ওনার দৃষ্টিকোণে আমরা রাখবো আর কি, মানে সেক্রেটারি বা ডাইরেক্টর লেভেলে বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অফিসার, ভাই এখানে কিছু কিছু প্রবলেম আমরা দেখেছি, একটু ঠিক করে দেন। এগুলো তো সেকেন্ড প্রায়োরিটি, কারণটা প্রথম আমরা দেখব আমাদের নিজের দপ্তরে যে কাজ করে আমরা এটা ভালোভাবে করার। সেকেন্ড যে আছে, স্টেট গভর্নমেন্ট তো বিরাট অনেক কাজ করে, স্টেট গভর্নমেন্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, এডুকেশন, সো মেনি থিং তারা করে, আমরা তো লিমিটেড ওই কাজ করে, যে যখন তারা টাকা দেয় এখানে খরচ করার জন্য আমাদের দপ্তর থেকে আমরা করি, কিন্তু মেইন কাজটা আছে তারা স্টেট গভর্নমেন্টে করে। তাদের সঙ্গে আমরা কোঅর্ডিনেশন করে একটু পরে একটা মিটিং আমরা করব বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট দপ্তর সেক্রেটারির সঙ্গে। কিন্তু আমাদের ইমিডিয়েটলি যে আছে আমাদের নিজের যে যে দপ্তর আছে সবগুলি কাজ কাল থেকে আমরা একটু প্ল্যানিং করে এটা স্টার্ট করবো আর কি কাজটা। থ্যাংক ইউ। তিনি তো চিনি আগিনি এক্স চিফ সেক্রেটারি জিকে রাও ব গভর্নর বাই এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে নিয়োগ মান জাখা তিনি জয়েন খাইকা ओंखाय ब बाय जों दिनै परिचय इंखा এবং एडिसि ताबु तम खायना मुसुं এবং खायना मुसुं खाय तम दरकार বিভিন্ন দপ্তর হেড রগ্ন जों साखा আব ওয়ান সুগুই চাপ দি তম সামুং जों खायना मुसुं एडिसिनि बागै आ खायना थांतानि बोसोर रां रं नां तो आबरक रिखांखाय जों রাজ্য সরকার তাবুক তো জনপ্রতিনিধি ক্রই শ্রীনি থানিন সমস্ত দায়িত্ব जों बाहायके डेभलप खायमान राज्य सरकार थानी अब आलोचना क्रमे जों पेश खायनाय जे चिनि आसे रां नांगौ उन जागाव हायदा आपतिरो इसे बिसे सालायगा ओंखाय खोना दप्तर वाइज ताइबो डिटेल्स आलोचना खालायलेनो आबन परे चिनि जे बसकां सालो तम दरकार चिनि एडिसिनि बरक रंनि बागै तम जों खायमान निर्दिष्ट क्षमतार मध्य आबर वान सुब्लाई काम चापलायनाय दा आपति आलोचना अंगै आसं पाइकाता दिनि तिनी अबहाके नोंथ आगि पहिलाव तंमाने सिउ अंगै ताबो बोले कताल सपायमानि आगलो मरो खरंनि मिलि दाव सामना थांनाय जों खरंनि माने सद যত एमप्लयिनो सहकारे যতनि सहयोगिताय अब कोनो दुइजन अफिसार या যত स्टाफनि सहयोगिता जनसाधारणनि सहयोगिताय जों ताइबो गाहाम सामुखायनो चेष्टा खायनाय अब एककनि कामया हाँ যৌথ परिवार माने हम एडिसी माने स्टेट प्लस एडिसी अब स्टेट मध्य नताय गेছে स्टेट एडिसी हाँ समस्त बरकनि सहयोगिता दरकार समस्त कर्मचारीनि सहयोगिता दरकार आपतिखाय एडिसिना आगमाया आपतिखाय आगनानै जों नायनाय हास्तेनि जायगाबा एडिसि आमचानि तिप्रा सारकन हामग्रानि बागै लुकुरंनि तिप्रा सार लुकुरहाय का हास्तेनि जत लुकुरंनि कयमुं तामुं दंनाय ताबुक आगि याक्सि हापां दंमानि बरकनि मियाद पाइ ताक नरकनि अफिसार लुकुरंनि बरकनि हामग्राय राजनैतिक नेता बा कतिपय व्यक्ति नि वानसुमानि फसलिया चिनि बरक रंनि हामग्राय चिनि वानसुमा न चिनि हा चिनि अर्थनैतिक उन्नति खायना बागै जों जतनि सहयोगिता नायो
হ্যাঁ আব কোনো একজন ব্যক্তি সিমি খাইমানো তাই অন্য ব্যক্তি খাইমিয়া আব কোন কক করি जों যতনি সম্মিলিত প্রয়াস বাই সঠিক পরিকল্পনা দিশা নানায় ओमफ्राय बर' चिनि बरंनि বিশেষ প্রয়োজন চাহিদা চিনি জাগানি মানে উপযোগিতা আবনো সামগ থেপাওই চিনি বরংनि অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তাইব কাহামखाय ग्राखायति सेना बागै जों जत्तन समायतांनाय वानसुगै सामुं खालायनाय नाय तंनाय खाजानि ताहुकते बहुसं नरक नुगै मांखना अमाय खेनो तिनि कताल खे सिनि एदिसि हास्ते एदिसि हापांगो जे कताल खे गवर्नर एबा खे सिनि हास्तेफा जे अमाय खे कताल आचक फाइफिमानि एडमिनिस्ट्रेटर चंगजागै श्री जेके राव हनै खरकसा ब ताबुक आबनो खलायनाय नायकानि खलायनाय अमाय खेनो जों ताइबो साइमानखा जे सिनि एदिसिओ चंमारि तंमानि सिनि अ लकडाउन एबा खेबा कोरोना भाइरास नि अ जोंजाल एबा सिनि बेमुक हामिया फाइमानि बागै सिनि एदिसिओ जे चंमारि तंमानि आमुरकनो बो मथागै रजाग्राखा ताइ साइमानखा जों मथाग जाकमानि यागुलो सिनि कांग्रेस बीजेपी सीपीआईएम ताइ गोबांमा जे थंख्रों तंनाय रकनि बिसिंगो आरोनि आदं रक bo kabangma kok salaika phaidesung abono bo nainailainai tamo tamo aroni adong rok salaijak ba salaika chini abono tei edisi chongmari দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এডিসির নির্বাচন সম্ভব নয় আর সেক্ষেত্রে এডিসির মেয়াদ আজকে শেষ হচ্ছে সুতরাং সেখানে যাতে সাংবিধানিক কোনো সংকট দেখা না দেয় সেই জন্য এখানে একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করতে হবে সরকার যদি এটা সুযোগ নিয়ে ব্যাকডোরের নিজের শাসন চালানোর চেষ্টা করে সেটা কিন্তু এডিসির জন্য পরিণাম খুব খারাপ হবে এখন দেশের এই পরিস্থিতিতে সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা রাখতে হবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা চাইতে হবে মানুষকে বাঁচানোর প্রশ্নে বিশেষ করে পাহাড়ে লকডাউনের ফলে এখন অবস্থা ওদের আর্থিক বলুন সমস্ত দিক থেকে ওরা একটা বিপর্যয়ের মুখে সেটাকে উত্তরণের জন্য সার্বিক প্রয়াস রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত দলকে নিয়ে সেখানে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এবং সেটার জন্য আমার প্রস্তাব থাকবে আমার দলের থেকে প্রস্তাব থাকবে যে সর্বদলীয় একটা কমিটি করা হোক সেই কমিটির মধ্য দিয়ে টিল ইলেকশন নেক্সট ইলেকশন পর্যন্ত তাদেরকে যাতে এডিসির পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় ইলেকশনের জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলাম যাই হোক লকডাউনের কারণে দেশের এই পরিস্থিতির কারণে তো নির্বাচন হয়নি স্বাভাবিকভাবেই এটা একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করতে হবে সেখানে সরকার কি চিন্তা করছে আমি জানি না হয়তো বকলমে বিজেপির শাসন চালানোর চেষ্টা করবে সেটা যদি এই পরিস্থিতিতে করে সেটা হবে দুর্ভাগ্যজনক আমার সাজেশন আমার দলের থেকে সাজেশন থাকবে এই সময় সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে একসঙ্গে নিয়ে চলার মানসিকতা থাকতে হবে সেইখানে সেটা করতে গেলে আমি বলবো একটা সর্বদলীয় কমিটির মধ্য দিয়ে এডিসিটিকে যাতে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা এডিসির
যে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে যখন নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলছিল তার মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে লকডাউন ঘোষিত হয়। তো লকডাউনের ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সেটা বন্ধ আছে। তো এর মধ্যে এই লকডাউন চলার মধ্যেই এডিসি যে বামফ্রন্ট যে নির্বাচিত কমিটি ছিল তাদের মেয়াদ আজকে শেষ হচ্ছে। তো এখন আমরা এটাই আশা করব যে লকডাউন ওঠার সাথে সাথে যেন দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, কারণ এটা সাংবিধানিক সংস্থা এডিসি, এটা জননির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই এই সংস্থা পরিচালনা করা দরকার যত দ্রুত সম্ভব। এটা দীর্ঘদিন ধরে এটা কোনো রকম মানে অনির্বাচিত কারো মাধ্যমে এটা পরিচালনা করা এটা ঠিক হবে না। তাহলে এটা জনগণের যে গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক অধিকার, সে অধিকারটা খর্বিত হয়। এটা আপনারা জানেন যে সিপিআইএম এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো দীর্ঘ লড়াই করে সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিলে ত্রিপুরায় এই এডিসি প্রবর্তন করিয়েছে। তো সুতরাং এটা যাতে তার কাজ করতে পারে, বিশেষ করে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কাজ যাতে ধারাবাহিকভাবে চলতে পারে, সে কারণেই এই সংস্থা জননির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। তো বর্তমান যে কমিটি আজকে তার যে মেয়াদ শেষ হচ্ছে, এটা গত 5 বছরে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। যদিও গত 2 বছর ধরে নানা ধরনের বাধা বিপত্তির মুখে তারা পড়েছে। তাদের যে এডিসির যে সমস্ত যে তৃণমূল স্তরে যে সমস্ত কমিটি, এডিসি ভিলেজ কমিটিগুলো, সেগুলো ঠিকমতো ফাংশন করতে পারেনি, এগুলো জবরদস্তি দখল করা হয়েছে। তো তার মধ্যেও যে এডিসি এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। বিশেষ করে যারা হাটকোর জমিয়া, যারা টঙ্গে বসবাস করেন, তাদের একটা অংশকে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেওয়া, অন্যান্য সুবিধাগুলো সহ সেটা করেছেন। তারপরে যে 26,600 জমিয়া পরিবার আছে, তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে তাদের বিভিন্ন হর্টিকালচারের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে, রাবার বাগান করে দেওয়া হয়েছে, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে এখন ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করা একটা আর্ট চালু হয়েছে। সেটাকে মাথায় রেখে এডিসি বামফ্রন্ট পরিচালিত যে কমিটি, তারা প্রচুর ইংরেজি মাধ্যম স্কুল খুলেছে এবং 45টি আবাসিক স্কুল খুলেছে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য, যেটা কোনো রাজ্যে, এডিসি তো অনেক রাজ্যে আছে, উত্তর পূর্বাঞ্চলে কোনো রাজ্যে হয়নি, কিন্তু এই ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সেটা করেছে, বামফ্রন্ট পরিচালিত এডিসি সেটা করেছে। তো সুতরাং সে কারণেই এর ধারাবাহিকতা রাখার জন্য যে আর্থসামাজিক উন্নয়নের ঘটিয়ে যে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ, তাদের যাতে যে ব্যবধান এখনো রয়েছে সেটা যাতে কমানো যায় ধীরে ধীরে, সে প্রচেষ্টা করতে হবে। নির্বাচিত সংস্থার মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব এর পরিচালন যাতে সম্পন্ন করা যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। আপনাদের তরফে কি রাজ্যপালের কাছে কোনো দাবি পেশ করা হয়েছে বা স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে? না, আমরা কোনো স্মারকলিপি দেইনি। এটা রাজ্যপালের এখতিয়ারভুক্ত, আমরা কোনো দেইনি। যেটা মেয়াদ শেষ হয়েছে, সুতরাং এটা কমিটিতে এমনিতে অটোমেটিক্যালি তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটা পরবর্তী সময়তে আমরা দেখবো। এখন তো জাস্ট আজকে তো শেষ হচ্ছে, পরবর্তী সময়তে যাতে এখন এটা সবটাই হচ্ছে লকডাউনের সঙ্গে সম্পর্কিত। লকডাউন মানে কতটা হয়, এবং মানুষ বিশেষ করে যে এখন এখানে গ্রিন জোন আছে, অরেঞ্জ জোন আছে, রেড জোন আছে। তো রেড জোনের মধ্যে তো মানুষ বেরোতে পারে না, যে একটা
গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবে। সুতরাং আশা করব যে এটা আস্তে 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 গ্রিন জোন হলে পরে তখন মানুষ তাদের অধিকার প্রয়োগ করার মতো একটা সুযোগ হবে। সুতরাং তখনই যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়াটা আবার শুরু করা যায় সেটাই আমরা চাইব। স্বাভাবিক যদি পরিস্থিতি থাকতো তাহলে এতদিনে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে এডিসিতে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার কথা ছিল, স্বশাসিত জেলা পরিষদের সরকার। কিন্তু যেহেতু বিশ্ব কোভিড পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত, সেই সঙ্গে আমাদের রাজ্যও কোভিডে আক্রান্ত, কাজেই এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন আগেই এই নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত ঘোষণা করেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে সর্বাত্মক প্রয়াসী ছিল নির্বাচন কমিশন যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় নীতি নির্দেশিকা সহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে যতক্ষণ পর্যন্ত না সবুজ সংকেত দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু এডিসির কাজকর্মও চলতে হবে এবং মেয়াদ আজ শেষ হচ্ছে। তো স্বাভাবিকভাবেই সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল যেটা রয়েছে সেই তপশিল মোতাবেক এখানে যদি সরকার এডিসিতে না থাকে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে রাজ্যপাল সেখানে একজন প্রশাসক নিয়োগ করে এডিসির কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য ব্যবস্থা করবেন। সেই প্রভিশনস সংবিধানেই রয়েছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যেও সেটা প্রয়োগ হচ্ছে, অর্থাৎ আগামীকাল থেকে রাজ্যপালের অধীনে কোনো একজন প্রশাসক এডিসির স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেবেন। তো মোটামুটিভাবে এই প্রভিশনটা ষষ্ঠ তপশিল অনুযায়ী 6 মাস পর্যন্ত সময় এইভাবে চলতে পারে। তো আমরা আশা করব রাজ্যপাল যে প্রশাসক নিয়োগ করবেন তাতে এডিসির স্বাভাবিক কাজকর্ম এবং এডিসি অঞ্চলের বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষ থেকে সব শ্রেণীর মানুষের সর্বাত্মক উন্নয়নের যে ধারা ত্রিপুরার বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছেন এবং তাদের জন্য কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্প যেগুলি নির্ধারিত রয়েছে জনজাতি সহ অন্যান্য অংশের এডিসিবাসীর জন্য, সেগুলির সুফল সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এটি আমাদের প্রত্যাশা। এটা তো প্রকৃতির নিয়ম, সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে 5 বছর নির্বাচন হয়, 5 বছর পর পর এটা সাংবিধানিক সংস্থার মধ্যে থেকে এগুলি হয়। যাই হোক, আমি আপনাদের প্রেস মিডিয়া সহ রাজ্যবাসী, এডিসি এলাকার বাসী এবং এডিসিতে যারা প্রশাসনের কাজের সাথে যুক্ত সকলকে আমি এডিসির তরফ থেকে এই 5 বছর সবার সহযোগিতা নিয়ে কাজ করেছি। তার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের সহযোগিতাই অনেক কাজ স্বচ্ছতার সহিত আন্তরিকভাবে আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অনেক কাজ আমরা করতে পেরেছি। বিশেষ করে সমাজের সবচেয়ে বেশি দুর্বল অংশের মানুষ, জমিয়া, দিন মজুর, ক্ষেত মজুর, গরিব অংশের মানুষ, যুব অংশের মানুষ, তাদের স্বার্থ যতটুকু পারি রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। তাদের সামাজিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করবার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন এডিসি গঠনের যে মূল লক্ষ্য ল্যান্ড, ল্যাঙ্গুয়েজ, কালচার, এগুলোকে প্রোটেক্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর ভাষাটাকে সমৃদ্ধ করা, এটাকে বিকশিত করবার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক জনগোষ্ঠী তার যে নিজস্বতা, ভীতি, এগুলি কাস্টমারি ল করে এগুলিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। এই সমস্ত কালচার, এটা ঘটনা গোটা দেশের মধ্যে বিশেষ করে উপজাতি বলেন, জনজাতি বলেন, তাদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি, এটাকে রক্ষা করবার জন্য যে একাডেমি কোথাও নেই। এটা আমাদের রাজ্যের স্বশাসিত জেলা পরিষদ প্রথম এই 5 বছরে এটা বেশ একটা ভালো জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এখন দাংদং চংপ্রিং জাদু কলেজে গিয়ে নিচে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত কমপ্লিট করা যায়।
তো এই সমস্ত অনেক কাজ পানীয় জল রাস্তা এগুলি তো হয়েছে, সবার সহযোগিতা এগুলি করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও অনেক কাজও করবার মতো ছিল, এডিসিতে অনেক কাজ যেমন করার সুযোগ আছে এবং অনেক কাজও হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই সকলে, আমারও সকলে সহযোগিতায় এই 5 বছর অতিক্রান্ত করেছি। সবাইকে ধন্যবাদ। nugui mangkhana omai kheno chini edisi hapang samung khlai tongnai rok tamo tamo kok samarok amono chini khorang bisingte khlai seng tini norok ni boskango phunuknani muchungmani amorokno tabok chini corona virus eba lockdown ngmani bagai chini edisi ni chongmari rokno mothagei toni jakha omai kheno cheng saimangkha chini kabangma tabok kok sai thangnai rok chini mangphliwo cheng saimangkhana norok chengbai kokduk ni bisingte khe kerengei mano norok ni thaneo haino hai saklai jago chini kokduk ni mari 6909441153 norok chengbai kerengei norok ni sumung eba norok mungsesak chini bisingte khe tai khorok sani thaneo norok ni kok tunnani muchungo kangke norok chini khorang ni bisingte khlaiei kok rokno tunui mano aboni bagui norok chini kokduk bai kerengdi angke जों ताइबा आगुनाय नरनि बसकांगो जों तिनिनि आपडेट तो जों साइटंखा जों तासिंगो चिनि मांफ्लुवा एबा खरांनि बिसिंते खे ककदुकनि बिसिंते खे जों साइमालायखा शिलं रगबो ताबक फाइलाय तंमानि जों साइमांखा 24 खाके स्टुडेन्ट बरंनो फुंगन रि हरजाकमानि इनके टोटाल जों साइमानखा 216 जना ताबुक जरा तैं खांकाय थांनाय रंनि नरमै आसुक जरा बरक तिनि त्रिपुरा हास्तेनि aro samung tangai tongnai te poriwui tongnai tini joratei rohorjakmani जों आ जागाव tongnai borokni bisingti khlai जों kokduk bai kerengei salaimankha tai जों saimankha tini ni haijarawo hangke 72 borok lukurok tawaisa sini tripura hasteo ki philei phaimani जों tasingo sini aroni adong rok baibo जों koksaka amai kheno nai tongnai khajani tahuk tai buk sonorok tawana di tamani baging hangke joto amchayo tongnai je tripura hasteni phataro tongnai borokno tubunani bagino haste hapang siming ya kabangma bodol eba kabangma saksak eba bubagrani chaitok mungni bisingte khlaiei phai tonglaimani amorokno bo जों saimankha tai जों saimankha je chennai ni bo phai tongmani rok sini thaniwo amangphlirok bo जों mankhai ulo जों norokni thani phunuknani chaitoknai amaikeno जों saimangkha chennai ni bo 1463 jon tini phaisok paijak tai borok nobo kabangma je khlai thai tongmani sak hambedik ni bisingte eba government ni bisingte je dagi mung tongmani rok borokni thani jotono khlaijakha tai hingkangke जों saimangkha tini na haijorarawo kabangma je COVID-19 eba corona virus manjagui tongnai rokno chamung tunninani bagai machine snamjakmani rok aba remote control ni bisingte khlaiei je chamung rok borokni nangmani dalbe dalmani tuninani bagai machine kaisa snamjak abo warboard hnai kaisa amaike snamjakmani rok bo sini thaniwo kotoma sok phaijak tai जों saimankha kabangma chini aro tini edisini
खरकसा मंत्री नि PA नि थानिओ गारि थुताय जागै चेरेप मानि आमरक बो जों चिनि कतमा नि बिसिंते खलायै जों साइमानखा इनके जों नायलायनाय ताबुक चिनि शिलं नि गारि खुंबसक फाइतों एबा खरकबसक फाइतों आमां फ्लेरंनो जों ताबुक नायलायानो अब टाउन बास थानानि बागै बरक ताबुक रवाना रनाय बरक जागा तिनि ताबुक kaisa bus 24 ke aro bote ha borok thang jau ka tabo sarik ni 4-15 tam tongo kaisa kai phungo thang already tabo ke duita bus thana bagai borok start hui borok tabo no solinai actually they are hungry, very hungry. Can we arrange some chow or some thing we can order? Huh? We can order. I think because no use making food like that. Only 22 of them. We can arrange with Tom. Brother, huh? Can we arrange for something? Huh? You can arrange. So you go. I'll not go. But then they are crossing Barapani. They're crossing Guwahati at. I think they reach by 7:38. So fast. Just, I think I'll call up and find out where they're going. Huh? Just order. Anyhow, we'll go and deliver. How much? 22, 24. 2 drivers also. I think chicken chow is good enough. We cannot give them anything more. I'll pay them. Ah, bapre. Sab ready to go? Huh? नहीं वो कम आपको क्या हुआ बचपन से वीर मानिक क्या वीर मानिक तो हमारा ग्रैंडफादर का नाम भी वीर विक्रम मानिक है अमरपुर से नहीं किला से किला में कहाँ पितरा में तो रति मोहन जमच्चा का घर है ना बागमा पितरा में नहीं क्या पितरा में नहीं पितरा में हो सकता है ठीक है वहाँ में जाके हम लोग का पवित्र जमती है मिला से ठीक है मैं आपको भी कॉल किया था उठाया था हमने उसके लिए तो मिला कि नहीं मिला ना नाम क्या है इसका बर्मन बुबाकरा बूढ़ा हो गया सब भूल जाता है याद नहीं रहता हेल्प सबको करता है लेकिन याद नहीं रहता ये भी अपना किला से है हाँ ये भी किला से What's your name? You're looking like Michael Jackson. Sushmita Sen actually. You're all lovely. My name is Kajal. And where do you stay? In Tripura. Where? Jirania. Oh, that's very close. This bus to is going to till Agartala. Any problem? Just let me know. Huh? He has my number. अनंत कुमार जमाती अमरपुर कहाँ में सर्व हमें अपना बहुत जमाती है नेक्सन वाह नेक्सन हाँ निनी परापुरो मंदाई ठीक एवरीबडी इज ओके नो हाँ वहाँ में वो अरे ऑलरेडी सब लोग ठीक है ना खुशी है रास्ता के लिए कुछ खाने के लिए है पेट के लिए हाँ ठीक है आप लोग चिंता नहीं करो हम लोग सब एक है हम आप सबको प्यार करते हैं ठीक है आई लव ऑल ऑफ यू ठीक है और हम लोग को सबको यहाँ में कोई देबर्मा नहीं है कोई जमतिया नहीं है कोई रंगखोल रियांग दरलोंग काइपेंग कोई नहीं रूपिनी सब लोग तिपरासा है ठीक है हंचाओंगी एक रहो प्लीज हम आपको हाथ जोड़ के बोलता है एक रहो अगर तिपरासा दफा एक रहेगा हम लोग आगे बढ़ेगा आज हम आपको हेल्प कर रहा है बिकॉज बुबागरा नहीं है तिपरासा है ओके यू ऑल्सो कीप दिस हाँ काजल आप लोग सब अपना दिमाग ठीक है आज हम लोग का सबका परिस्थिति एक ही है ठीक है आप लोग काम के थांदी अच्छा से जाओ घर में रहो और कोई भी प्रॉब्लम होगा हम लोग ट्राई करेंगे हेल्प करने वो अभी लड़का लोग हमको कैसे किस करेगा तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा ना ठीक है ओके थैंक यू बेलाय ना हम भाई बेलाय ना ओके डोंट वरी कुछ नहीं हो वापस नहीं आने का शिलोंग में त्रिपुरा में रहो दिल्ली पार में रहो हाय अमरपुर
Jamatia? Malam kali. Kanchanpur, Riang, Anand Bazar, Naising Para, Pisama, Mandai, ini utama. Aranya? ओके ठीक है काम के थान दी हाँ सब लोग जाओ ठीक से और चिंता नहीं करो बहुत बहुत धन्यवाद अभी रोने का नहीं I'm going to buy some land. I'm going to make one. MP Chechua Tentui अच्छा Tentui सब लोग टेंटू से हाँ ओमपी की तरफ से हाथ में पैसा है हाँ तो क्यों नहीं मांग रहा बुबाकरा से हाँ चाहिए हाँ तो बुबाकरा को नहीं पूछेगा तो कैसे मालूम करेगा रास्ता में कुछ खा लेना ठीक है बस नहीं जा रहा हाँ लोग नहीं जा रहा तभी भी रख लो tabuk o jagani Shillongni borok rokano rokha abo borok duita bus bisingo abo seksa bus jai borok tabuk Shillongni nokorka Pulauno Chini Khorang ni channel ni bisingte TSF Shillong President Bibas Dewar mano Chini channel lo lamsogo sari kaham brother sari kaham Chini ni Chini sung mungka haise Chini nor koita bus roka and koita bus student bagai and migrant bagai koita engke a bus o koijana borok tong abu nung sungo kisah details re Chini ni Chini fungo 10 am sung kaisa student ong bus orani Shillong dan phirni hoite sung depart khaika a jagao total student tong 23 and correction migrant worker tong a jagao that abong gake 24 total gake tai tasingo sarigo চারটা সময়ও जों কাইসা তাই কनै বাস ডিপার্ট খাইয়া কাইসা বাস 24 all are migrant workers ajago total tongo 48 and Chini ta kaisa sung mungka hai koita bus depart khakya and how many passengers orani depart unka all in total you give account on that total जों 9 bus जों orani total rohoka Tripura tai 9 bus rohman bisingo 9 bus rohman bisingo total student and migrant workers no include ayai 216 jora sung rohokra 36 jora and tai busuk tong kor stranded megalewo Tripura ni o jago more than 144 both student and migrant workers tongko a jago जों tai 6 vehicles nangmano जों a 6 vehicles no जों khana ba sorin bisingo जों kaisa depart khain bai जों asai tongmai wasugui tong engke norok busuk joratei rohorna naiko जों tabusuk joratei tai 6 bus ai rohna sing total and Chini last question ka abo te norok busuk cost manka te obo arrange khaitini te kebung mungkunu da tong norok ni thani o samung khaitini ta cost to unka ai kono kaham samung khaimani ba saka naiklani bisungno bin hamari bai tidulma bagai जों tabusuk jora kaham kene simni samung rok khai tongo ai kono samung kaham khaima jagao kebung buto phayo no bat jona kebung no जों nasika karoi जों Chini जों samung straight forward जों samung khai tong ha belai hambai Chini Khorang ni bisingte TSF Shillong ni president no Bibas Dewar nai man khnanorok Chini Shillong ni je tini bai white ham beremo phai mani tai a jagao Chini Maharaja bo thangai borok ni thanio paithak je phai tongnai rok ni thani kok kacharmung eba khe borok ni thanio hambai janok mung tai borok no nogo thangai kaham khe tongoi di hini samani rok engke जों tai kaisa saiman kha je tabuk Bengaluru bo kabang ma student rok control room ni call phaiei nai train thangya ba sogya amai khe kachajak rok hnai aboni bagano जों korongna ni chai tongnai aroni Chini takhuk Dinesh ni bisingti khlaiei hello hello lamsogo takhuk
दिनेश ननते वैसा ताबुक जों साइमाना मुचुंमानि खाके बेंगालुरु ने जे ताबुक आपडेट जों साइमाना मुचुंमानि ता आरो तो जों खनाय माखा गोबां स्टुडेन्ट रक बेंगालुरु ने जे स्टुडेन्ट बेंगालुरु फायनाय कचाइ तंग फायमानि रक जों खनामानि आमो बुसु गिराते कुबुय आबो बियां तेखे फोन कॉल सक फाय ओंखा आमोखसे साइमाना मुचुंमानि स्टूडेंट रक कसाई तंगमानि आबो द स्टूडेंट नि को गया बंका के जे मिया बरो खबर मानखा जे बाक्सा साका कंट्रोल रूम त्रिपुरा कंट्रोल रूम में कॉल फाइगा सोमबार ट्रेन तो नै गया कॉल नि अनुसार बरो फाइबेका बाक्सा हरन फाइ तंगमानि नि हरन फाइ तंगफाइबेका आ जागा मिस कम्युनिकेशन नै थांगा मिया किसा आवन बगै आ बरो रक कसाई थांबायका सो आबरो न जों इनफॉर्म क्लियर कां इमीडिएटली तो कमानलिया पर किसा लेरी अपडेट रि लिखा जे सोमबार कोनो ट्रेन करै नै इनके जे तो फानो जे अपडेट इनके ताबुक जे आरो कॉल सगैमानिले बरनि कॉल सगैखा कॉल फाइमानि के त्रिपुरा कंट्रोल रूम नि फायो बरनि आरो किसा मिसकम्युनिकेशन नि थांगा नि खनाओ कि मिसकम्युनिकेशन नंग मानि बागै किसा प्रॉब्लम मंगै थांगा हेपन प्रॉब्लम न तसे सॉल्व तंगै थांगा नि खाखलायो प्रॉब्लम सॉल्व मानि या गलो तो किसा ट्रेन नि बागै बरक रखला एसएमएस रहर जाखा इनके तै कैसा जे अरो तिनि फाइना हनै जे सारायमानि बरक ताबुक जानि जानि नक बारा रगो बाक्साबा जों थांगा हनै रक फानो फाइजाक नि मानो बरक नले तैवाइसा आ बरनि तंग थायो न ता किफिल जाकाना बरक न तनि नानि बागै आलादा कैसा नक तंगो स्नामजाक रक बरक न फुंदानि जे रन सेकंड ट्रेन जे बाक्सा बरक रक किफिलि मा थांगा बरक तनि जेनि रूम र फिरक थांगा खाखलायो बाट 50 जना मत न जों शेल्टर हाउस मा तनि खेताम नि बरक नि जेनि नक फिरक थांमान लिया नै साखाननै बरन जों शेल्टर हाउस तनि रिखा आं आबनि बागै ते एसे लुकुरंनो रिक्वेस्ट खालायो जे ई पास गनां रक ई पास करि रक आ फाइदे नि आं कैसे रिक्वेस्ट खालायो बरन तामनि के बरक न खुगिया करे फायना वान सुगन जे थां मा थांगन नै मा थांगेनि परे इनके बरक थांगै बर हाबैनाय आमो के वान सुगै सुगैनो फायना नांगै जदि बरक बिनि न कतसे किपलि थांमा नंना के बरक रिस्क नाम सं आं आबो सं तोकेबनो मानख्लाया हायपनो सिनि जे ताव इनफॉर्मेशन इतै इंगां के नेक्स्ट ट्रेनो के बोता ई पार सारा दाजगलिया इनके साइदा मानखा जे नेक्स्ट ट्रेन बुफ्रु फाइजाकनाय एबा अंखनाय आमरो नेक्स्ट ट्रेन नि बगै आं आमनो साइदा मताखौ कि नेक्स्ट ट्रेन नि बगै इनफॉर्मेशन तो मानखा एन जतो बरक रक एसएमएस बु मानखा नेक्स्ट ट्रेन नि बगै आं नागार दिया ना डेट तो साइरा नमु जंगलिया तामने इनके संगारो डेट सालायगा ते प्रॉब्लम नि थाओ बरक रक ताव ताव जेन वान सुगो सो जे एसएमएस मानजाक रक बरक साइमनो बोर तारिखो बरक नि ट्रेन थांनाय बो टाइम बरक रिपोर्टिंग मारनाय सो आने सुनो कोइ मुंग जे ई पास मानजाक रक जे तारिख बे टाइम सिजाक आ समय न सगैनानि बगै कोयं बरक औ इनके आज ई पास नि बगै एसएमएस रहर माने आमकि सालसा सकां दा रहर ना सालनै सकां बो माइके रहर जाका एसएमएस रकले आबो अंगै मानो बाक्सानि बसिङो सालजन सकां फनो फाइमनो बाक्सानि यागो सालनै सकां फनो फाइमनो बा बाक्सानि यागो 3 घन्टा सकां फनो फाइमनो औ तामनि बागै इनके आमो ग्यारेन्टी करै बिकज 1500 प्लस जना बरक रकनि थाने ई पास थांगो वासो सर्वर डाउन मन या गुलो बागै किसर लेरी रखना ई पास थायो बाक्सानि बा खालजनि जे ट्रेन चलेनानि अब रिपोर्टिंग टाइम नि 3 घन्टा सकां रक्सि ई पास थायो आमो हेरंग एक्सपीरियंस ना लास्ट ट्रेन न इनके ताबुक जरा ताइ बसक रक तंग खना सिनि त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक कचाजाक बेंगालुरु बानि आरो तो गोबां लुकुरक न फोन खख्लायै नि आरो फोन खलायनो तंगना ताबुक जरा साइदमान ताइ बसक रक तंग नख आसिनि त्रिपुरानि लुकुरक कचाजाक त्रिपुरानि लुकुरक नि जे सिं अपडेट मान माने त्रिपुरानि जे वेबसाइट ओ रेजिस्टर्ड माने के 12000 से बेसी ताबुक रेजिस्ट्रेशन चलि दं 12000 ताबुक रेजिस्ट्रेशन चलि थांग को सो आंखा खलायो एटलिस्ट 13000 खाना बरक खाना टोटल सो आ जागानि बिसिङो 2500 जना मतन बरक रक थांगा थागरतै आबनो जों साइमाना मुचुं माने ताइ आबनि फातार ताइ कुबुन अपडेट रक्तो दातं ए अपडेट इंगे ताबुक खाना केरला नि बरक काबैनो साहरि तंगो कि बरनि बागै कोनो अपडेट खाइजे गया बा कोनो कोनो व्यवस्था खाइजे गया ने केरला नि बरक साहरि तंगो चेन्नई नि तो मिया थांना रक चेन्नई नि 15 तारिख खाने रक तिनि सबै बायकेना एन्ड बाक्सा बेंगलुरु नि थांना रक सबै केना बरनि कलेजर तो अपडेट रक नगो सबै गानै चेन्नई नि थांना रक सबै गानै साहरो बट आज आंनि इसा कंप्लेन फाइगा चेन्नई नि जे ट्रेन थांमानि ए ट्रेन काम के माय माथाया
हमके तीरों मानिया तीरों खामिया रखनी कंप्लेन मान खा तो वो ताऊ करते जो बैंगलोर ट्रेन थंग माने ले कुलो कंप्लेन मानिया को इनके तबक जे आरो मेंगालुर नि तो मेंगालुर बाय जे बेंगालुर बाय मेंगालुर ताबो आलादा या दिबा इनके आ जागाव जे हाचाल नि फाइनाय आमरक न जतन किफिलि हरजा खा हायदाना आबरक न 50 जनान बिसिंग कबिनार जाकनाय रक बुझिली आं आरो जे तिनी कंट्रोल रूम नि इंगै बाय मिस्टेक नि बिसिंग ते खेपानो आरो कल थांखा हेदिबा इनके जों साइमान मान इनके आरो मेंगालुर जे तंनाय रक स्टुडेन्ट रक आमरक बतो आ जागाव थाङै कचा जाक ताबुक नि जरावो ताबो साइमिया कि बहुत सामने बाजार ने सबाय बैका स्टुडेन्ट नङा इनफरमेशन का आने सफाया बट जदि सामथिं हेने न निरो इनफरमेशन सफाया कचा जाक नि आना नर सारि मानो बर जुदि शेल्टर माया के बर न आं स्पेशल रेड मांगा के बर जुदि लागु गांके बेलाखेना हामबाय ताई मुंसा सक तदे तंग ताई मुंसा करी तो बनो सारानि जे बर शेल्टर नाइने आंगे तबो काम को बर नि थाने जे तंग जगह सागांगे बर गानो कांटेक्ट लाइ मानो बाहानि टीम नि बिसिङाव केवनो फानो कांटेक्ट लाइ बर नि बारे शेल्टर नि अरेंजमेंट लाइरि गन बेलाखेना हामबाय संबाय किरंमानि बागै ताई सिंनो कताल अपडेट मानि बागै नाय तंनाय खाजानि ताहुकते बुखुक सं नरक नगुइमां खाना अमाइकेनो जों बेंगालुरनि चिनि ताखुक दिनेश ब आ जागानि कतुमारकनो चिनि थानियो साहरमानि इनके फाइदि जों आरोनि मांफ्लि नाय नायलायनाय तामो तामो आरो ओंलाइमानि बा बोमाहे बाय मिस्टेक नि थाका लुकुरक तामो साका बनो तै जों नाय नायलाय আমরা স্যার দেখেন এখানে আমাদের ফোন করে বলা হয়েছে আমরা ত্রিপুরার সব লোক এখানে স্যার আজকে 11টার সময় আমাদের এখানে আসতে বলা হয়েছে ফোন করে কোনো মেসেজ আসেনি স্যার আমরা এখানে অনেক লোক স্যার এসেছি কিন্তু স্যার এখান থেকে পুলিশ প্রশাসন বলছে আমাদের স্যার আজকে ট্রেন নেই ত্রিপুরাতে যাওয়ার আমরা স্যার অনেক দূরে থাকি ম্যাঙ্গলোরে থাকি আমরা ম্যাঙ্গলোর থেকে দেখেন 40,000 টাকা রিজার্ভ করে দুইটা বাস নিয়ে এখানে এসেছি স্যার তারপর দেখেন এত মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কোনো প্রশাসন কোনো জবাব দিচ্ছে না স্যার আমাদের কোনো ট্রেন নেই এরকম আমাদের বলছে এখানে দেখেন হাজার 1500 মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে আছে আপনি দেখতে পারবেন এখানে দেখেন স্যার সব ত্রিপুরার লোক এখানে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সবাইকে একই রকম কথা বলা হয়েছে আমাদের আজকে ট্রেন বলে এখানে দেখেন সবাই ত্রিপুরার দাঁড়িয়ে আছে স্যার সবাইকে বলা হয়েছে স্যার এখানে আমাদেরকে আজকে আমাদের ট্রেন আছে সবাইকে এখানে আসার জন্য বলা হয়েছে 11টার সময় রিপোর্টিং করতে বলা হয়েছে তারপর স্যার এখানে আমাদের পুলিশ প্রশাসন বলছে আমাদের ট্রেন নেই এখন স্যার আমরা কি করব আপনারাই বলেন স্যার দেখেন স্যার এখানে কত মানুষ জমা হয়েছে এখানে সব স্যার ত্রিপুরার লোক ত্রিপুরা যাওয়ার জন্য এখানে এসেছে স্যার কারো কাছে কোনো মেসেজ আসেনি স্যার এখানে সব ত্রিপুরা যাওয়ার জন্য অনেক দূর থেকে এসেছে আপনারা কাইন্ডলি একটা কোনো ব্যবস্থা করুন দেখুন স্যার লাইন শেষ হচ্ছে না স্যার অনেক লোক স্যার সবাই ত্রিপুরাতে যেতে চায় দেখুন এখান থেকে আমাদের নগৈমাখনা অমাহেখেনো চিনি বেঙ্গালুরুনি মাংফ্লি তাবুক জেরাও তিনি কন্ট্রোল रुम नि बिसिंति खलायै बरकनो कल खलायजाक हरखा हनायनाय मेंगलुरु तंनाय रक नगैमाखना नरक आसखे त्रिपुरा हास्तेनि बरक जत्तनो अरव 11टाव रिपोर्टिं ओंनानि हनै साहरजाक मानि बागै बरक बाक्साबा मिया हरनि सिमिनो फाइजाक अमाहेरबो जों खनायमानखा अमाहेखेनो आइसुक बासावै माइचायारक खलायफानो बरक फाइजाक अमाहेरक ngैमानो अ जागाव तंनाय रक बेलाखेनो वानमा सिंसा बरकनि बागै हिंगांके अरव बाहायके जानि बरकनि थानिव अमाहाय कतमा सगैखा एबा ककदुक साबनि बिसिंति खाय सगैखा
by mistake khana hani tasingo seng saiman majorate hingangkai aboni bagino chini khorangni mangphliwo seng tabok nailai tongmani hingangke Bengaluru tongnai rok kabangma porinai ebakhe samung tangai tongnai rok borokno phone khlai horjakmani tini train tongo 11ta phungni 11ta o aro soguinani bagai reporting khlainani bagai sahorjakmani amoni bagino oro kabangma lukurok borok sogilaijak norok nugui mankhana asake line kolok mani bagai borok o jagao belekano wana laijak tai aro sahorkha je jongno chubadi jongno kisan naidi tamni bagai oma haing khana omaikeno oro tongnai je lukurokni jongjal tabok bomahai angai thangka amno to jong tasingo chini takhuk dinesni abusingteibo jong khanalai mankha baksa borokno hongkangkai baksa borokno hongkangkai aro naragai toni jakha tai baksa borokno hongkangkai jani barawo no tawaisa kifilei thangmani amo hairok bo jong nugui mankha norok nai tongdi omoni bagino chini Bengaluru kachai tongmani omangphli rok borokno by mistake bahai ke jani kol sogiyei oma hai ngai thangka saimanliya amoni bagino koyo naitone khajani ta tebo khuksongni thaniwo jong omono chini khorangni bisingti khlainaroni thani phunukman muchungmani hingangkai by mistake ba mungsasak problem khana aboni bagino borokni thani oma hai kol sogimani yagulo borok aro asake borok kabangma kachajak ngai tongimani to phano wana thaikrei tamni bagai hingkangke kabangma chini lukurokno chubawai tongo tai borokni bagai sakthar jagai tongo borokno tai waisa jani tongthayo eba belai hakchal nok manei liya jat oma hai borok rok nongkangke borok no tonnani bagai aro chini takhuk dinesh song tongo borokni team a jagao borokno toninani bagai chaitokjak ba sakthare no tonglaijak aboni bagino naitone khajani tahukte buhuksong chini mangphliwo jeng kabangma norokni thaniyo phunukha amaikena chini thaniyo je tongmani abono no jeng norokni thaniyo phunuknani eba katal kotuma sokpai kangke jeng norokni thaniyo mangphli phunuknani abono chini khorangni je olukurokni khorango omoni bagino jeng live program khlaimani tai jeng aboni yagulo taiwaisa jeng saimankha Chini Chennai ni ngai train tawaisa 1463 jon 1463 borok tawaisa chini Tripura hastewo kiflei phaimani kotomarok bo jeng saimankha tai jagao sok phaimani yagulo station no sok phaikangke no borok no kabangma thermal scanning tai kabangma je sak hambedekni amorok ni je nangmani ama haikeno borokno checking khlaijakka phaidi chung amangphli rokno bo nainai lena tini Chennai ni bahai ke lukurok sokpaika chini Tripura hastewo amangphli rokno bo chung nainai lena এই বাচ্চাটা লেগে গেছে दूसरा वाला नंबर दिया ना और एक देख के बताओ ছাপের ছবি হবে না আজকে এই বাদারঘাট স্টেশনে একটা ট্রেন চেন্নাই থেকে এসে পৌঁছে গেছে আর একটা ট্রেন আসবে ব্যাঙ্গালোর থেকে আমাদের এই দুটো ট্রেনের যাত্রীদের মানে যাতে আমরা অয়েল রিসিভ করতে পারি এবং হেলথের স্টাফরা আমাদের সাথে আছেন হেলথের স্টাফরা তাদের থার্মাল স্ক্যানিং এবং সোয়াব টেস্ট ওই দুটোর ব্যবস্থাই রেখেছে আমরা তাদের টিফিনের ব্যবস্থা আমরা করেছি তো মোটামুটি মাঠে দেখেন প্রচুর গাড়িরও ব্যবস্থা আছে অন্য সময় যেমন স্টেশন গমগম থাকে আজকেও সেরকমভাবে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ঘোড়া
নিয়ে বসে আছে। যাত্রীরা যার যেমন যেখানে যাবেন সেখানকার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য বাসও রেডি করা আছে এবং ছোট গাড়িও রেডি করা আছে। তো তারা যার যেমন চয়েস এবং তারা তাদের মতো করে তাদের পয়সা দিয়ে বাড়ি ফিরবেন। প্রথম ট্রেনটায় কতজন আসছে এবং দ্বিতীয় ট্রেনটায় কতজন আসছে, কোথায় থেকে আসছে? প্রথম ট্রেনটা তো চেন্নাই থেকে এসছে, প্রায় 1400-র উপরে লোক নিয়ে এসছে, এখনও টোটাল ডিটেলস আমাদের কাছে নেই। এবং পরের ট্রেনটাও এরকম সমপরিমাণ প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসবে হয়তো। পরের ট্রেনটা ব্যাঙ্গালোরের যে ট্রেনটা হল্ট হয়তো ধর্মনগর হতে পারে, এখনও আমরা কনফার্ম হতে পারছি না। তো ওইটা 2টো নাগাদ আসার একটা সম্ভাবনা আছে, আশা করছি হয়তো বা টাইমে এসে। এখানে এখনই যে ট্রেনটা এসছে এটা চেন্নাই থেকে এসছে, সেখানে টোটাল 1464 প্যাসেঞ্জার আছে। তো এখানে ওই দিনকার মতোই সেম ব্যবস্থা, তবে আজকে আরও একটু রিজার্ভ ওয়েতে আরও একটু ভালোভাবে করা হচ্ছে, কারণ সেদিন আমরা ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল, ওইটা থেকে আমাদের যা যা ড্রব্যাকস ছিল সেগুলি আমরা আজকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি। আমরা আরও একটু সেফটি মেজার্স নিয়েছি, ম্যাক্সিমাম ওই সব উইন্ডোজগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছে, এগুলি সব ওরা আর আগের মতো ঝুঁকে পড়ছে না, ওরা নিজেরাও বুঝতে পারছে সব প্যাসেঞ্জাররা যথেষ্ট কন্ট্রোল ওয়েতে এখানে আছেন। এবং সেমভাবে আমরা ওই 5 নম্বরে 5:1 5 জনে একজন আমরা স্যাম্পল টেস্টিংয়ের জন্য পাঠাচ্ছি, সেমভাবেই হচ্ছে। এবং আরও একটা ট্রেন আসবে ব্যাঙ্গালোর থেকে, আরও একটা ট্রেন আসবে যা 2টো নাগাদ এদিকে আসবে। তো সেভাবেই আমরা করছি, প্রত্যেক 5 জনে একজনকে আমরা স্ক্রিনিংয়ের জন্য পাঠাচ্ছি, টেস্টিংয়ের জন্য। আর বাকি সবার এখানে স্ক্রিনিং হচ্ছে, টেম্পারেচার মেজার হচ্ছে, ডাটা এন্ট্রি হচ্ছে, সবাই হোম কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে। narong nugui mangkhana omaikeno chini khorangni mangphiliwo chennai ni simi agartalao tini haino hai 1463 borok omaikeno tai waisa chin tripura hasteo kifili phaipimani mangphili norongni thaniwo chini khorangni bisingti khlai norongni thaniwo jeng nailai manka aboni bagino naitongnai khajani tahuk tai bukhuk songni thaniwo jotono koijago je tabuk kobangma tripura hasteni phataro kachai tongnai borok bo फाइनानि मुचुं जागैनो चिनि अरबो साहर लायो गोबांमा खालायमानि या गलबा फाइदि जों ताइ काइसा कक टुक फाइसक जों गोरङै नायलायानो हेलौ हेलौ आमसगो बुखुक ननो चिनि खरांग अनि सिनि मंग्रग्रादि आंखाय कसिदो आंखाय मानदानि हांगा आं चेरेनि बागै सिनो मसिदा न बागैसा कन्टाक्ट खाय नायमनि साग्रादि दो ni an chere ke bengaluru tangodo nge bo no finance bagai online khlaimani kono dinaro message sobo yang bangapon mane successful work ni message sobo yang bangata nge bo finance bai osubidar bangata ngai abun bagai number of nahaka ngai norong khane kaisa ingo koimong ngai ingo sin takuk dine bengaluru tangoni khlawo bai bi number kisa sono redi आउ बुखुक ननो हामबाय जों खनाय न तंगो जों रनाय ननो चिनि ताखुक दिनेशनि नाम्बार आबनि सिगां आं सानामु चंमानि गांखाय चिनि आरो तो ताखुक दिनेश सं तो चुबावै न तंगो न आबनि बिसिंगो जों साइमांखा गोबांमा तिनि स्टुडेन्ट एबाके सामखलाय तंनाय रक बाहायके जानि बाय मिस्टेक आ जागाव कल थांका तिनि न त्रिपुरानि ट्रेन फाइनानि हिनै साहर जागायनाय आरो गोबांमा कजाय तंगै बायखा फियाबा जों साइमानखा आमो तिनि फाइनानि नाया आबो किसा देरावै थांमानि बागै हिनैता इनके जे बरक फाइनानि हिनै कनफार्म अंजाक बनि आरो जेखाय फानो सगैनाय आबनि बागै न तावानादि चिनि ताखुक दिनेशनि नाम्बार ना दिनो अच्छा अच्छा आओ सारि ताखुक 80 880 28 601 601 से 280 नि परे त मसागरि ताको 28601 आं तावासि या फंनिसिमि सानाय दो सारि 80 88 02 86 01
01 among ke chini takhuk dinesh ni number bok aja taku khanagar jage sa kon do ga an sare ni ya go to ga rang ro bo pai tong ko ama ang ta khaina bono an ya rang ro se kari sa ang ta ne khaina ni charo ga chungbo ga sa ga je ne ngai chungbo bo sana apirin khanaga chungke duk nango ta ga chungbo bon so bona ni kun chini kuno mane si ya ro go rang ro kring to ha ga chungbo ta ne sa nge ba ba ke tu mana ya bono non khani ke help nai ta tako nini charai kharo tamo khlai tong mani tam phile tam ni charai ta ko bo to bo no go chu yang ga ba kam khani ni thangai tong mani an tere to bishi boy so ya ko ene atro bo sora ni so likna asuno ta au nang hambai no tam kheba nang tasing char kha chubana ni bagai chung to chubana ni eta kheba chini bising ti khlai ja awai mungai thangka tabok aro tongnai chini tahuk dine song eba kheba kabangma lukurok no abono chubanai chini khorang ni bising ti khe jeni ni shahor mani abono khana khaba ang poito khlayo kabangma lukurok phana chubai manata tako ang te kisi kon mong dolas nong thani gangai tako dines no tako kita bono phung khai de gan terni ang address bi rono amato chungno no number ri rakha nang aja gawo kok sadi bo kok sanai asuk nota ja chung khlaiman tei asung bo ma hekena chung chai to gui tongo busuk jara tei chung bo chuba wiman asuk nota hambai nang kol khaimani baga acha hor kaham nai tongnai khajani ta hokte bo khuksong omai kheno chung chini lukurokni khorang ni pandawo chini khorang ni bisingtei khlaiye chini khorang ni je tv channel eba live program omahai no chung noroni thanio phunuk namo chungmani khanara namo chungmani kabangma tabuk jorawo boma haibo jago tamungui tong amai kheno chung kabangma saiman kha shillong ni phaimani tei je chennai ni phaimani amang phlirok bo chung noroni thani phunukha tei chini edisi hapang je tabo katal mani amorok bo chung nugui mangkha tamo nglai tongmani tai ngangke chung saiman kha tini ni jorawo kunui positive manjak nairok tewaisa jibisak hamnokni kipilai thangkha hamkha hnei rohorjak kha doctor rokni bisingtei khlaiye aboni bagino belakeno tongthok mani kaisa kotuma hani mana tamni bagin kangkai chung wana lai tongmani kabangma bororokno aborokno toye sungmung tongmani khorok bosuk rok discharge engkha khorok bosuk chini hospital ni abongkha aboni bagino tini jorate engkha khorok nei abo BSF ni nukhungni hnei phari chung amang phlirokno bo nai layana tini bosuk jorate chini jibisak hamnokni abo mahai discharge rejakha tei boro tamo bezwa nukjagoi tongkho chung amrokno nailainani thanglainai phari sing nai layana कहाँ पंखा है? इधर आगे पंखा है, देखिए पंखा के पास बैठिए। पंखा चलेगा, पंखा के पास बैठिएगा। आप तो कुछ भी नहीं, हम मर रहे हैं, देख लो। पंखा के पास इधर आइए, पंखा इधर आके बैठिए, पंखे के नीचे बैठिए आके। गंदा नहीं खे बैठे, घरे जाकर नहाए के बाद चलिए। कुछ नहीं खाओ, मिट्टी हो, गंदा ना हो, चलिए ये पंखा के बैठिए। গতকালকে 22 জন পেশেন্ট ছাড়ার পরে আজকে আমাদের কাছে 6 জন পেশেন্ট ছিল। তার থেকে 2 জন মহিলা, একজন 84 বছরের বৃদ্ধা, আরেকজন 64 বছর। ওনারা বিএসএফ পরিবারের
সদস্যা, ওনাদেরকে আমরা আজকে মোটামুটি সুস্থ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি। যে ডিসচার্জ গাইডলাইন আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেই অনুযায়ী ওনাদেরকে ছাড়া হয়েছে। এখন বিএসএফ থেকে ওনাদেরকে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর নতুন এখন 6 জন থেকে 2 জন যাওয়ার পর আমাদের হাতে 4 জন পেশেন্ট আছে বর্তমানে। তাদের অবস্থাও স্থিতিশীল, ভালোই আছেন। কিন্তু এখনই একজন পেশেন্ট ওখানে আমাদের যে পাশে একটা ডেডিকেটেড হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি, কোভিড হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি ভগৎ সিং ইয়থ হোস্টেলে শুরু হয়েছে, ওখান থেকে একজন পেশেন্ট বুক ব্যথার জন্যে ওখান থেকে আমরা শিফট করে পেশেন্টকে এখানে কোভিড কেয়ার ট্রিটমেন্ট সেন্টার আমাদের এই হসপিটালে নিয়ে আসছি। পেশেন্টের কি সিরিয়াস অবস্থা নাকি? পেশেন্ট বুক ব্যথা সিরিয়াস বলে কিছু নেই, তাও বুক ব্যথা আমরা কোনো রিস্ক নিতে চাইছি না। সেটা ইনভেস্টিগেট করে দেখতে হবে কী কারণে বুক ব্যথা। করোনা রিলেটেড নাকি? হ্যাঁ, করোনা রিলেটেড নাকি? সেটা আমরা এখানে আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারবো। টোটাল এখন কতজন রয়েছে? ওই পেশেন্ট আসলে আমাদের এখানে 4 জন আর একজন মোট 5 জন পেশেন্ট। ওনার এজটা কত? ওনার এজটা 42 না 43 এরকম, 40 মেল পেশেন্ট। 10 মিনিটের মধ্যে नरनगुई मानखाना अमा हेखेनो चिनि जिबि साखामनगो जे कोरोना भाइरास बाय मानजागै तंनाय कनै हामै बरंनो नगर हरमानि याफा तामलायै बेलाखाना हामबाय जानगलायनाय बरंनो नगर हरजाकमानि सिंनुगुई मानखा ताइसं आरो खनाय मानखा चिनि भगत सिंह हस्टेल तंनाय खरकसा बनिबो अमाइखेनो जे बहक साजाकमानि बागै आ हस्टेलनि बन जिबि साखामनगो तावाइसा रेफारि हरजाकमानि आमांफ्लिरगबो जों नरनि थानियाव नुगुइ मानखाना अमाइखेनो आबनि बागैनो नाय तंनाय खाजानि ताहुकते बुखुकसं नरनि थानियाव जों अबनो चिनि खरांनि बिसिंथि ख्लायै फुनुगनानि मुचुंमानि खांखाय कताल न्यूज आपडेट बमाहाय तं चिनि थानियाव आबनो जों लुकुरकनि थानियाव फुनुगना मुचुंमानि तै नरकबो बेलाखेनो हामबाय नरकनो जोंबाय अमाहायके फुननि बिसिंथि ख्लाय गोरोंगैनाय गोबांमा खालामनायनि बागै हिंके फायदे जों तै कैसा नायले नताबुक जे जों दासिङाव सामानि हायनो कोविड-19 एबा कोरोना भाइरासनि जे बेमार मानजाकनाय रकनो बरंनि चानमुं नंमुं एबा के बरंनि दालबिदाल मानि रकनो तुननानि बागै कायसा मानि सिनामजाखा रिमोट कंट्रोलनि बिसिंथि ख्लायै आमांफ्लिरगबो फायदे जों नायनायलायानो बमाहायके साबो सिनामखा बरंनो जों नायनाय আরেকবার আঙ্গুলটা বন্ধ করুন, আমি আরেকবার ইয়ে করবো। बेसिकली इसको बनाने का मेन उद्देश्य मेरा यही है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और हमारे जो सफाई कर्मचारी है, ये लोग जब कोई भी कोविड सेंटर में काम करते हैं तो कोई भी चीज़ के लिए उनको पेशेंट के सामने एक्सपोज होने का चांसेस उनका ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर बार आपको दवाई भेजना पड़ता है, खाने का पैकेट भेजना पड़ता है, आपको पानी का बोतल भेजना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ों के कारण आपको भेजना पड़ता है। कभी कभार पेशेंट्स के बारे में हालचाल पूछने के लिए भी आपको हेल्थ वर्कर्स को भेजना पड़ता है। वही सब चीज़ अगर कोई हेल्थ वर्कर उस पेशेंट के सामने जाके एक्सपोज ना होके अगर हम लोग एक रोबोट के जरिए कर सके तो इससे हमारे हेल्थ वर्कर्स के लाइफ को हम लोग एंश्योर कर सकते हैं और यही मेरा मेन मोटिवेशन है इस रोबोट को बनाने के लिए। तो इस रोबोट से आप वो सब काम एक रोबोट से ही आप कर सकते हैं। तो अभी इसको बना के क्या करना चाहते हैं आगे? जी एक्चुअली इसको बनाने में काफ़ी मेहनत हुआ है मैंने ऑलमोस्ट 25,000 रुपये अपने पॉकेट से इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मेरा कोई इसमें मैं कोई बिज़नेस के लिए इसको नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको एक चैरिटी के हिसाब से मैं हॉस्पिटल्स को दान करना चाहता हूँ ताकि हॉस्पिटल वाले इसको ऑपरेट कर सके और हॉस्पिटल्स वाले अपने आप को सेफगार्ड और इंश्योर कर सके कि वो कंटेमिनेशन का चांसेस जितना कम हो सके वो कम कर पाएंगे यूजिंग ये जो हमारा रोबोट है, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है कोविड-19 वारबॉट। मतलब एक कोविड के युद्ध के अगेंस्ट एक रोबोट काम करते हुए जिसका नाम है कोविड-19 वारबॉट। कितने दिन समय लगेगा?
Norong nugui mangkhana omaikano chini khorang ni mangphliwo je borok corona positive bai manjaknai borok ni thaniwo to gana o thangkang keno soloro nei sajakmani bagai kaisa machine namjakha abongkha remote control ni bisingte khe remote ni bisingte khlai mani rok tunjakmani ba bono cholirmani ama hairok engke phaidi chengtai kaisa mangphli nailainani thanglaina abongkha sini birchandra monu south juno tini BIC chairman kaisa suk phano bini aro samung nangmani tongkhana bo aro thangka prai phungni 11:30 tamui tongkha jora phano ZDO tei sub ZDO rok bor jagao thangui sogaiya aboni bagaino tamo BIC chairman rok samung nangai thangkana aboni bagaino jagao khlokjak ya nugui mani bagai tamo ongkha party mung phaidi cheng nailena chini amangphlino প্রায় 11টা হতে চলছে এখন দেখুন আমাদের বিএসসি চেয়ারম্যান তারপরে জনজাতি মোর্চার সভাপতি যিনি শান্তিবাজন মণ্ডল এবং আমাদের বিজেপি জেনারেল সেক্রেটারি মহোদয় তার পাশাপাশি আছেন এরচি মোর্চার একজন এবং বাইরে আরো সদস্যরা রয়েছেন তারা দেখা করতে এসেছেন সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে দেখুন 11টা বাজতে শুরু হয়েছে এখনো পর্যন্ত আসেনি এখন কয়টা বাজছে 11টা আপনারা কয়টার সময় এসেছেন আমরা 10:30 কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন জেডুর সঙ্গে দেখা করার জন্য উনি কি আসেনি এখনো আসেনি প্রতিদিন কি এই ধরনের অবস্থা হয় আপনারা তো লোকাল আপনারা কি জানেন মানে প্রতিদিন এমন হয় মানে অফিসে আসে দেরি করে না আসেই না অনেক সময় আসে না অনেক সময় আসে তাদের মর্জি মতন আসে সব স্টাফেরা এরকম করছেন না কিছু ম্যাক্সিমাম কিছু স্টাফ এমন চলে ঠিক আছে আপনিও জানেন গতকালকে এডিসি মেয়াদ শেষ হয়েছে তার জন্য আমরা আজকে এখানকার জেডিও এবং সাব জেডিওদের সঙ্গে একটু দেখা করে যে বিগত যে একটা সরকার ছিল সেই সরকারের শেষ মুহূর্তে অনেকগুলো কাজ অনৈতিকভাবে করে গেছে এটা আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে সেই ব্যাপারে আমরা জেডিও এবং সাব জেডিওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এসেছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন প্রায় 11টার কাছাকাছি মনে হয় 11:10 বেজে গেছে কোনো আমরা আধিকারিককে পাইনি তো এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এডিসি প্রশাসনটা কিভাবে চলছে আজকে আমরা সচক্ষে সেটাকে আমরা দেখতে পেলাম এই অবস্থা চলছে যেভাবে মানে চলছে এটা কোনোভাবে একটা অফিস এইভাবে চলতে পারে না তো আমরা দেখেছি সব জায়গার মধ্যে একই অবস্থা অফিসের মধ্যে কোনো অফিসার নেই এবং বিভিন্ন যে কর্মীরা আছে যে যেখানে বসে বিভিন্ন রকম অনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত এটা অনেক দিন এই অফিসের সামনে যারা সাধারণ মানুষ আছে তারা কিন্তু আমাদের কাছে বলেছিল তো তখনকার হয়তো বা এডিসি প্রশাসন সিপিএম হাতে ছিল বলে আমরা এখানে কোনোদিনও এই অফিসগুলির মধ্যে আমরা আসিনি এইসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলিনি Narong nugui makhana omaikano mangphle sini birchandra monuni south jonno je sini BIC chairman bo thangmani phiaba jagao damsa damnai romai bo naisingmani yagulo phano aroni staff rok sogiyani bagai amangphle rok engke abaikano jeng sini panda lukurokni khorang jora paitei ingei tongmani bagai jeng narok bai phone ni bisingtei aba kokduk ni bisingtei kabangma lukurok bai kok saka tai ingangke
tini tei kaisa patimung jeng khanai mangkha phungo bahai bini markhung kaisa thutai jagai cherebrei kalangjakha abong kha chini edisini montri ni PA khoroksa bo jepro bini office o thang tongo ajorao no agulini kaisa lik chumni o orange chumni a jaga o bini a patimung mani phaidi cheng a patimung rokno bo cheng nai nai lena markhung thutai jak mani bumai ke cherebrei kalangjakha কাগের জায়গা এদিক দিয়া খরম দিয়া আইতাছে এরপরে আমার পিছনে দিয়া লাগাই আইতাছে গাড়িটা টান দিয়া একদম মানে এই গাড়ি কি আপনার পিছনে ছিল আমার পিছনে আছিল আর আপনি এদিকে আইতাছেন হ্যাঁ এদিকে আইতাছে আমি এদিক দিয়া করত কইরা এটা তো আপনারটা তো টাইট করে না দেখতে এয়ারপোর্ট লাগাই দিছে এরপর লাগাই দিছে এরপরে হয়তো আওয়াজ শুনতাছে তো গাড়িটা তো একটু স্টপ করছে না কেবল টান দিয়াই আইতাছে কথা কইছেন নি আপনি তার লগে না ওখান থেকে কই জানি গেছে ওই যে ওই আপনার নাম আমার নাম জীবন কুমার দেব বর্মা কই যাচ্ছেন আপনি আমি এডিসি মিনিস্টারের প্রাইভেট সেক্রেটারি আছিলাম তো অফিসে যাইতাছি ঘটনাটা এটা হচ্ছে টি পার্কের এটা আগেও না করা ছিল এটা যাতে অফিস টাইমে না হয় হঠাৎ করে আয়া লাগাই দিয়েছে অদ্রুত ট্যাক্সি আর তো ট্যাক্সি মানে যে অল্টো গাড়িটার পিছনে হ্যাঁ দুটাই আইছিল এই হিসেবে আইছিল বড় গাড়িটা এটা তাড়াতাড়ি যাইতো এই লেগে লাগাই দিয়েছে কোন দিকে থেকে আসছিল গাড়িটা আইছিল এটা এইদিকে কেউ বড় গাড়িটা আইছিল এইদিকে আরএমএস থেকে আমি ওখান থেকে আমি অফিস যেতে আসছি আমি যেমন সাইকেলটা ডিমার দিয়ে আমি বাইরে যাইতেছি এমনভাবে ঠান্ডা মারছে আমি তার থেকে আরো স্পিড বাইরে আমি সাইডে পড়ছি এই গাড়িটা এই গাড়িটা মানে আগেও কি মানে অনেক আমি আরামের চুমুনি দিয়া আমি আরাম মধ্যপাড়া দিয়ে আমি বাইরে আইতেছি বাইরে আমি টার্নিং লইয়া বাইরে যাইতেছি ঠিক আছে তো আমি ডিমার লাগাই আমি বাইরে আইতেছি তারপরে এমন টান দিছে আমি কি করবো আমি আরো তাড়াতাড়ি স্পিডে টান দিয়া আমি সাইড পেড়াই আমি এখানে দাঁড়াইছি আমি দাঁড়াতে দিকে লাগাই দিছি আরেকটা লাগাই দিছি Narong nugui mangkana omai kheno khungsa chini edisini montri khoroksani PA abo jepro bini duty o phaitongo ajorao no markhung kotor bono thuthaye cherebrir mani amang phli chingnai mangka chini jorabo thangai tongmani bagai norok no belakheno hambai chingbai omai ke gorengei chini mangphli eba keba chini kokduk ni bisingti khai gorengei chini khorang eba ke lukurokni khorang no nai tongmani bagai chongbos kango taibo chai toknai norok ni thanio katal awai eba keba katal kotumarok man khangke norok ni thanio phunuknani bagai nai tongnai khajani ta hukte bukuk song tumung no norok ni thanio mungsasuk jengjal eba keba mungsasuk sanmung sahormung tongong khangke chini bisingti khe norok tai khoroksani aro sok rewei mano abono chini naharmung aboni bagino जों तिनिनि बागै चिनि लुकुरकनि खरां पान्दा अरनम थाकजाकनाय जतननो हर काहाम खुलुमखा।